اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب ذرا اپنے لب کھولو نا میرے مولا سامی، جے شیشی کھولیے تے خوشبو دی مہک آؤندی ہے، شیشی دا ڈھکن کھولیے تے عطر دیا خوشبواں پیا آؤندیاں نے۔ جے بندہ شیشی دا ڈھکن کھولے اے میاں کستوری دی خوشبو پیا آؤندی ہے۔ جے بندہ گلاب دے پھول نو کھولے تے گلاب دیاں پتیاں دیاں خوشبواں پیا آؤندیاں نے۔ اے میاں جے میرا سونا بڑا لب کھولے تے رب دے قرآن دیاں خوشبواں آؤندیاں نے۔ جے میرا نبی اپنے لب کھولے تے رب دے کلام دیاں خوشبواں آؤندیاں نے۔ جے میرا سونا بڑا لب کھولے اے میاں رب دیاں گلاں دیاں خوشبواں آؤندیاں نے۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا ذرا اپنے لب کھولنا، اپنے لب کھولنا، اے میرے رب کریم ذرا دس نا میں لب کھول کے کی کراں۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا ذرا میرے بندیاں تک میری گل پہنچاؤ نا، اے جڑے میرے بندے نے میرے نال پیار کرنا چاہتے ہیں، اے میرے بندے میرے نال محبت کرنا چاہتے ہیں، اے میرے بندے میرے نال عشق کرنا چاہتے ہیں۔ سونیا کوئی بتاں دی عبادت کر کے میرے نال پیار پیا کرتا ہے، کوئی جانوراں دی عبادت کر کے میرے نال محبت کرن دیا کوششاں کرتا ہے، کوئی گاہ دی عبادت کر کے میرے نال محبت کرن دے دعوے پہ کرتا ہے۔ اے میاں کوئی کنویں دے اندر پیرا تو لٹکا کے چلیاں کٹ کے کہتا ہے میں رب دے نال پیار کرنا چاہتا وا، کوئی چلیاں چ بڑھ کے رب دے نال محبت کرن دے دعوے کرتا ہے۔ اے میاں کوئی بندہ ملک بن جاتا ہے کہتا ہے مینوں رب دے نال پیار ہو گیا ہے۔ اے میاں کوئی گل چ رسیاں پا کے تسبیحاں پا کے اے میاں کہتا ہے مینوں رب دے نال پیار ہو گیا ہے۔ کوئی اپنے گل دے اندر لویا پا کے اے میاں ہتھاں دے اندر گڑیاں نوں پا کے اے میاں پیراں دے اندر گڑے پا کے کہتا ہے میں رب دے نال پیار بہتا کرنا وا، میں رب دے نال محبت کرنا وا، میں رب دے نال عشق کرنا وا۔ اللہ فرماتے نے سونیا کوئی پیار کردے نے اپنے طریقیاں دے مطابق، اے میرے نال پیار کردے نے اپنیاں سوچاں دے مطابق، اے پیار کردے نے اپنے طریقے
तरीकियां दे मुताबिक करदे ने मेरे नाल मोहब्बत अपने तरीकियां दे मुताबिक करदे ने सोनिया जरा अपने लब खोलो ना सोनिया जरा इन्हां नूं दसो ना रब दे नाल प्यार किवें होएगा अल्लाह दे नाल मोहब्बत किवें होएगी अल्लाह फरमाते ने सोनिया जरा मेरे बंदियां तक मेरा मैसेज दे दियो ना फरमाया कुल इल्मुल तुहिब्बुल्लाह सोनिया जरा कह दियो ना मेरे बंदियां नूं ए मेरे नाल मोहब्बत करना चाहते ने इन्हां नूं दस दियो ना जे रब दे नाल मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी सोनिया इन्हां नूं जरा दस दियो ना रब दे नाल मोहब्बत अपने तरीकियां दे मुताबिक नहीं ना करीदे रब दे नाल प्यार अपने तरीकियां दे मुताबिक ते नहीं ना करीदा जे रब दे नाल मोहब्बत करना चाहते हो सोनिया जरा इन्हां नूं दस दियो ना जे रब दे नाल प्यार करना चाहते हो फिर मेरे सोने दे नाल प्यार करना होएगा जे रब दे नाल मोहब्बत करना चाहते हो फिर मेरे मोहब्बत दे नाल मोहब्बत करना होएगी जे रब दे नाल इश्क करना चाहते हो फिर मेरे महबूब दे नाल इश्क करना होएगा जे मेरे रब दे मेरे नाल प्यार करना चाहते हो सोनिया जरा इन्हां नूं दस दियो ना फिर मैं मोहब्बत की पैरवी करनी होएगी फिर मैं मोहब्बत की इताअत करना होएगी फिर मैं मोहब्बत की तरह जिंदगी में गुजारना होएगा जे रब दे नाल प्यार करना चाहते हो फिर मेरे मोहब्बत की तरह खुशियां को मनाना होएगा जे रब दे नाल प्यार करना चाहते हो फिर मेरे महबूब की तरह दुनिया को मनाना होएगा जे मेरे अल्लाह दे नाल प्यार करना चाहते हो फिर छोटियां ते शफकत करना होएगी बड़ियां ते अदब करना होएगा जे रब दे नाल प्यार करना चाहते हो फिर मेरे नबी दे तरीकियां दे मुताबिक मेरे महबूब दे फरमान दे मुताबिक मापियां दा अदब करना होएगा बड़ियां दा अदब करना होएगा जे रब दे नाल प्यार करना चाहते हो अल्लाह फरमाते ने सोने